Hi everyone, good afternoon. I am Novojan Cañete and I am here to continue the topic of the 10 benefits of environmental education. Let's proceed to the number 6, cultivation of global citizenship. Environmental education fosters awareness of global interconnectedness. Understanding the environmental issues transcend national borders, encourages a sense of shared responsibility and promotes collaborative action. Kung ikaw as a person, educated ka and you have an environmental education, foster is aware, aware na ka sa tanan nga mga hitabo kung mabuhat ka ani nga mga butang. For example, as this is the katong deforestation sa Amazon in the Amazon rainforest, di ba? Makaguba siya or na siya impact sa ato ang climate patterns. So kabalo naman kana nga kana siya ang deforestation nga naa siya impact sa ato ang climate patterns. So maka-motivate siya as a students, maka-motivate siya to support the environment sustainable in order us to makakuan ato ang puhon-puhon. And pag kabalo na ta kung mo na mga hitabo kung magabuhatan na yung mga butang. So we know how to advocate. We need to advocate and responsible consumption in order them to educate nga bawal ni siya gabuhaton, di ba? Tama? So let's proceed to the number 7. Increase appreciation for nature. Direct experience with nature through outdoor learnings and environmental project cultivates a deeper appreciation of its beauty, complexity, and importance. This fosters sense of stewardship and respect for the environment. Diba? So, ang isa po sa benefits sa environmental education is magkataas or increase ang imong appreciation sa nature. Like for example, ikaw as a student, ikaw baktas ka baktas ka in order you go to school. So makabalo ka ma-identify nimo, ma-appreciate nimo nga nung naani mga plants na nganong kani nga plants na gibuhi ni kay naagud siya rule sa atong kinabuhi para makaano ta in order us to magapadayon sa atong pagkabuhaton, di ba? Like for example, kung nga plant is ginakaon nato kanang mga gulay, di ba? Mga kuan gid mo hang appreciation sa imuha sa nature, taas imong appreciation kay educated man ka, kabalo man ka kung kabalo ka sa mga rule o mga reason nganong naana sila ng mga plants, di ba? Mga animals sa atong environment. Next is the enhanced personal well-being. Studies shows that spending time in nature reduces stress, improves mood, and enhances physical and mental health. Environmental education provides opportunities for such experience. So number 8 is enhanced personal well-being. So as the kaning study nga spending more time sa nature is maghatag o maka-relieve og stress, maka-reduce sa stress, improve sa imong mood, maka-enhance sa imong physical and mental health. For example, ani is students participates in a community gardening project, experiencing the physical and mental benefits outdoor work and the satisfaction of contributing shared goal. For example, ani sa mga barangay, di ba, na ay mga sa barangay, for example kaning sa tawala gani kanang garden ba, so di ba magtinabangay mo na mga gulay, magtanom, so maka help gid siya as a person, maka help siya in order you nga magawas ka, tanom ka, isistura ka, halubilo, so maka isa man siya ka benefits kung educated ka o isa ka sa environmental education. Next is the career opportunity. Environmental education opens doors to a wide range of career in environmental science, conservation, sustainability, education, and advocacy. Di ba? Ikaw as na kaning tawag ani educated ka, butang
educated, like for example sa environmental education, educated ka, so naa kay courage or naa kay goal or naa kay kaning murag love nimo, di ba naman na love namang nimong nature, so naa siya yung mga career opportunities nga mahatag for pwede ka mo proceed or mag-eskwela ka para sa tuwa eskwela tag kuan environmental science, kay nga naman for us to know or for us to contribute contribute sa mga butang mo sa to mag-contribute man na siya. So kung for symposium, maghatag symposium, advocacy symposium, tagsa kung nana kay kuan na kay power nga maga symposium, di ba? So nagi mga career opportunities kay maghatag man kag mga capacity o mga advantages, mag-encourage ka sa mga tao, di ba? So lastly is the number 10, empowerment of youth and action. Environmental education empowers youth to become active agents of change, advocating of environmental protection and sustainability. If it encourages critical thinking, problem solving, and community engagement. So as a youth students or as a youth, kaning kung educated ka or educated ka ani nga butang, you know what say tama ug mali pagkabuhaton. So as a student youth, kung magakuan man ta, so eskwela pa man ta, kanina atay power puhon nga magahatag, maka voice out sa ato ang to make voice, to encourage, to make advocacy, to symposium, to educate them para ma-enhance o ma-enhance ang ato ang kuan, or di man siya ma-enhance man siya and ma-minimize sa pagkabuhat o mga mali nga butang nga makadaot sa atong environment. Mo na siya ang kaning mga benefits nga we need to kanang makuha nato kung as a person educated ta sa mga nigani nga butang, especially sa kaning environment, educated ta sa environment, then we are encouraging us, di ba, ma-encourage ta sa mga pagkabuhaton nato, then makahatag tag kuan kaning tabang sa ubang tao, maka-educate ta sa mga tao. Muna siya ang mga benefits in order the environment ma-preserve or mas sustain, di ba, sa umaabot. Thank you.